Selamat datang Bapak Ibu ke webinar pertama kami di Indo Intertext Expo. Di sini kami PT Mulia Mandri Supply bekerja sama dengan Epson Indonesia dan Cliverik dari Belanda ingin memberikan introduction dan knowledge mengenai leveling up your digital textile printing business. Untuk pertama-tama, agendanya saya ingin memperkenalkan PT Mulia Mandri Supply. Setelah itu akan dilanjutkan dengan presentasi dari Epson Indonesia, Ibu Lina Mariani. Setelah itu, video di sisi customer kita untuk instalasi pertama di Indonesia untuk unit Epson Die Sublimation Printer Surcolor F10030 dan mesin kalender printing dari Cliverik. Setelah itu akan dilanjutkan presentasi dari Cliverik Pak Johan Scheng dari Belanda. Setelah itu kita akan diikuti oleh pertanyaan. Jadi kalau rekan-rekan selama presentasi dari kami, bila ada pertanyaan bisa dilakukan, disampaikan melalui chat, akan saya kumpulkan. Nanti sesi tanya jawabnya akan kami lakukan setelah presentasi dari Epson dan Cliverik. Setelah itu kita ada giveaway. Jadi teman-teman yang sudah hadir, tolong perhatikan presentasi dari Epson Indonesia dan dari Cliverik. Jadi giveaway-nya itu akan diberikan ke audiens yang bisa menjawab pertanyaan dari para pembicara kami. Oke, saya akan mulai untuk memperkenalkan PT Mulia Mandri Supply. Mulia Mandri Supply berdiri pada tahun 2010 dengan karyawan 3 orang, punya head office di Jakarta. Pada saat ini kita sudah mempunyai branch di Surabaya, di Bali, di Yogyakarta, dan yang keempatnya masih dalam planning, kita belum tahu di kota mana. Moga-moga kami bisa mensupport kota di mana teman-teman berada. Nah, di Jakarta sendiri kita punya tim sales 7 orang dan punya service team 9 orang. Untuk di Surabaya kita punya tim sales 2 orang, service team 4 orang. Di Bali kita punya tim sales dan service masing-masing 1 orang. Dan di Yogyakarta pada saat ini kita punya tim sales 3 orang dan service team 1 orang, di mana pada tahun ini kita akan rencana juga untuk menambah anggota tim kami. Nah, ini produk-produk yang dan solusi yang PT Mulia Mandiri Supply tawarkan ke teman-teman. Kita punya beberapa vertical industry, terutama kita ada design and display, advertising. Kita juga punya di textile. Kita juga punya solusi untuk label dan packaging. Termasuk kita punya solusi untuk platform dan workflow untuk teman-teman di bagian produksi printing di industri manapun. Nah, kenapa MMS dipercaya oleh customer untuk memberikan solusi di market? Yang pertama ya karena kita memberikan value bahwa kita menjaga hubungan relationship dengan partner customer kita. Kita juga memberikan problem solving, solution based. Kita juga pengen memberikan win-win business commitment dengan customer. Jadi kita selalu berbicara dua pihak untuk mencapai tujuan yang dari customer. Bila mempunyai masalah, kita bisa memberikan solusi yang juga bisa win-win. Terus kita juga put customers needs in priority. Jadi ini value-value yang kita jadikan prinsip ke tim kita juga untuk memberikan value-value ini ke customer. Sekian presentasi mengenai company profile dari Mulia Mandiri. Berikutnya saya akan arahkan ke Ibu Lina Mariani. Beliau adalah senior manager dari Epson Indonesia di Business Unit Komersial and Industrial. Bu Lina, saya persilakan. Oke, thank you Pak Meldi. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu di acara kerjasama antara PT Mulia Mandiri Supply dengan PT Epson Indonesia dan juga disupport oleh Cliverik tentang how to leveling your business, especially in digital textile printing ya. Mungkin boleh dibantu untuk jadikan saya host supaya saya bisa share screen.
Bentar Bu. Oke, atau saya coba ya. Oh, ya, udah jadi host Bu. Oke, apakah sudah bisa dilihat? Yes. Ya, baik, saya akan mulai. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Lina Mariani, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Meldi. Saya adalah bagian dari tim Epson Indonesia, khususnya untuk produk commercial and industrial printer, di mana di dalamnya juga terdapat produk yang mensupport bisnis textile printing. Atau saat ini kita memiliki mesin F-series sublimasi dan juga mesin direct to fabric Mona Lisa. Nah, pada kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit informasi terkait dengan tema yang dimiliki untuk acara ini, yaitu Leveling Up Your Digital Textile Printing Business with Epson F-Series. Nah, pertama saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang market printing, khususnya digital printing dalam kondisi COVID, khususnya sejak awal tahun 2020 kemarin ya. Selama pandemik memang banyak sekali perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang mengalami isu supply secara global. Dalam situasi COVID saat ini, sebagian besar dari perusahaan global juga mengalami masalah dengan supply atau pasokan, sehingga banyak sekali pabrik-pabrik ataupun manufacturer yang tidak dapat memasok ke pelanggan dengan lancar seperti kondisi sebelumnya. Nah, berdasarkan situasi tersebut, banyak vendor yang akhirnya mempertimbangkan peralihan bisnis dari yang semula sentralisasi ke desentralisasi. Kondisi ini juga menciptakan peluang untuk menarik permintaan secara lokal, sehingga banyak bermunculan produsen-produsen atau manufacturer baru yang tersebar di seluruh wilayah. Nah, kedua, dalam kondisi COVID saat ini, terjadi peningkatan digitalisasi. Sebab kita tahu ya, selama COVID ini sebelumnya mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa video conference ataupun webinar itu menjadi suatu kegiatan yang umum yang dilakukan setiap hari. Namun sekarang semua sudah menggunakan sistem video seperti Zoom atau Teams, dan tren yang sama pun kita lihat gitu di pasar market printing, khususnya untuk industri signage, tekstil, dan label, memiliki peluang penjualan yang besar untuk digitalisasi. Nah, bagaimana dengan market digital textile printing di Indonesia? Berikut ini saya akan bicara tentang market dan kondisinya, bahwa untuk di Indonesia ini adalah beberapa atau mayoritas aplikasi yang dikerjakan oleh percetakan tekstil atau textile printing di Indonesia maupun di Asia Tenggara secara umum, yaitu ada sports apparel, pakaian olahraga, kemudian fashion apparel, termasuk di dalamnya hijab dan baju muslim yang tentunya demand-nya sangat besar untuk wilayah Indonesia, kemudian home decoration, dan juga t-shirt dan produk-produk seperti mug, kemudian permukaan yang rigid untuk frame dan lain sebagainya. Nah, kita akan fokus kepada aplikasi sports apparel, fashion apparel, dan juga home decoration, yang mana volumenya saat ini memiliki volume yang besar atau mendominasi market digital textile printing di Indonesia. Jadi kalau kita lihat, sekitar 90% pabrik kain tekstil di Indonesia masih menggunakan sistem analog. Mereka masih memiliki umumnya memiliki concern terhadap pembuangan, terhadap kondisi lingkungan, karena prosesnya masih menghasilkan residu yang dapat berpotensi mencemarkan air maupun juga udara. Nah, Epson memiliki produk digital printing yang mensupport
industri tekstil secara keseluruhan, di mana salah satu benefitnya adalah minimnya limbah yang dihasilkan dari produk textile printing ini. Kami percaya bahwa Epson SureColor F10030 yang dimiliki oleh Epson bisa mendorong perubahan atau pengalihan dari cetak analog ke cetak digital, didukung dengan produk feature yang memberikan produktivitas dan juga stabilitas yang tinggi. Nah, ini adalah seri Epson F-Series, produk line up yang saat ini dimiliki oleh Epson, di mana kita memiliki solusi cetak tekstil mulai dari 24 inci atau 60 cm untuk market low end, 44 inci untuk entry level, 64 inci atau lebar 1,6 meter untuk single head dan double head untuk produktivitas yang lebih tinggi, dan yang terbaru adalah ukuran 76 inci untuk high productivity. Nah, ini adalah tampilan bentuk dari mesin Epson SureColor F10030, di mana memiliki volume tinta yang cukup besar dan juga sudah dilengkapi oleh pemanas, sehingga dapat mensupport produksi dalam skala besar. Nah, beberapa hal yang akan saya sampaikan, yang saya akan sharing di sini mengenai 3 key benefit dari mesin Epson SureColor F10030. Yang pertama terkait dengan high productivity, kemudian terkait dengan print quality, dan operasional yang stabil. Saya akan mulai yang pertama mengenai high productivity sebagai salah satu benefit dari mesin Epson SureColor F10030. Oke, jadi salah satu keunggulan dari mesin Epson SureColor F10030 adalah teknologi print head yang baru, yaitu Precision Core Technology, di mana ukurannya adalah 4,7 inci, cukup besar untuk produksi sublimasi tekstil. Terdapat 4 print head, dan tentu saja fitur ini membuat mesin dapat memproduksi dalam kecepatan tinggi. Dan mesin ini juga dilengkapi dengan heater dan dryer, sehingga pada saat paper keluar dari printer bisa langsung tergulung dengan sempurna karena kertas sudah langsung dikeringkan dan dipanaskan, sehingga otomatis produksinya bisa mencapai produksi yang lebih cepat. Tidak perlu menunggu lama, atau proses penggulungan kertasnya juga bisa langsung dieksekusi setelah kertas atau media di-print. Nah, printer ini juga memiliki sistem bulk ink atau tinta curah, di mana mampu menampung hingga 20 liter cartridge tinta per warna. Jadi kalau dilihat di sini, setiap warna kapasitasnya adalah 10 liter kali 2, dan teknologi pada mesin ini mereka memiliki fungsi hot swap, yang artinya setelah cartridge tinta pertama habis, printer bisa mengaktifkan dan langsung beralih ke tinta lain untuk warna yang sama tanpa berhenti. Pada saat mencetak dengan cartridge yang lain, customer atau pengguna juga jadi lebih mudah ya, tidak harus melakukan penggantian karena cadangan tintanya sudah ada di printer tersebut. Nah, key benefit yang kedua yaitu print quality yang stabil. Salah satu fitur yang berkontribusi pada kualitas cetak yang tinggi, yang menghasilkan kualitas cetak yang tinggi dan stabil, adalah paper feeding accuracy, di mana mesin ini dilengkapi dengan Advanced Auto Tension Control yang dapat mengkontrol berbagai media yang digunakan. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini di market
terdapat variasi media mulai dari 30-40 gram sampai dengan 120 gram. Nah, motor pengumpan kertas atau motor penggerak pada gulungan pada tension di mesin ini dapat mengontrol paper feeding secara akurat, meminimalkan efek negatif yang disebabkan oleh perbedaan jenis-jenis media atau berat media, sehingga dalam pengoperasiannya, dalam operasionalnya, paper bisa tergulung sempurna dan selanjutnya bisa langsung digunakan untuk di-press ke fabric atau ke kain. Fitur ini memungkinkan customer dapat menggunakan berbagai media, termasuk yang tipis sekalipun secara stabil. Nah, Epson SureColor F10030 juga dilengkapi dengan Auto Adjustment Function atau penyesuaian secara otomatis untuk mendukung kualitas cetak yang stabil dengan sedikit minor adjustment. Jadi penyesuaian secara manualnya bisa lebih dikurangi. Contoh dari fungsi auto adjustment ini adalah kamera RGB yang terpasang atau terdapat pada printer. Kamera RGB ini pada printhead dapat membaca pola cetakan di mana printer akhirnya dapat menyesuaikan parameter yang sesuai, yang cocok untuk mencetak file yang akan diproduksi. Nah, terakhir adalah operational stable operation. Untuk memberikan hasil yang maksimal, Epson SureColor F10030 diciptakan dengan tujuan mengurangi downtime atau mengurangi waktu henti yang umumnya menjadi salah satu hal yang tidak diinginkan oleh para customer dengan menggunakan printhead yang dapat diganti sendiri oleh customer, oleh para pengguna printer. Sehingga customer tidak perlu memanggil operator atau tidak perlu menunggu hingga printhead datang atau hingga tim teknisi dari partner itu datang. Customer bisa melakukan penggantian secara langsung atas printhead di mesin Epson SureColor F10030 ini. Mesin ini juga sudah dilengkapi dengan Port Solution Cloud, Epson Cloud Solution Port, di mana bisa mendaftarkan unit tersebut ke dalam sistem tersebut, sehingga mereka dapat melakukan pengecekan tentang apa yang terjadi dengan mesinnya, seperti berapa banyak penggunaan tinta, kemudian bagaimana kondisi printhead, dan lain sebagainya melalui sistem aplikasi tersebut. Ini kita namakan sekali lagi Epson Cloud Solution Port yang saat ini bisa digunakan untuk beberapa kategori printer Epson seperti Epson F-Series, Epson R-Series, dan juga Epson R-Series. Nah, terakhir untuk mencegah agar nozzle tidak hilang atau missing nozzle, printer ini juga dilengkapi dengan pembersih media dan kipas untuk mengurangi serapan dan debu. Nah, ini umumnya terjadi jika kualitas kertas atau media yang kita pakai itu kurang baik ya, sehingga pada saat dipotong, pada saat digunakan akan ada butiran-butiran debu halus yang berpotensi untuk menyumbat printhead. Pembersih media pada unit Epson F10030 ini akan membersihkan media untuk mencegah debu masuk ke dalam printer. Kipas yang terdapat di mesin ini juga menjaga udara dalam printer tetap tetap berventilasi, tetap mengalir dengan baik ya untuk mencegah pengendapan debu di permukaan media. Jadi ini adalah beberapa feature, beberapa key benefit dari mesin Epson SureColor F10030 yang kami harapkan bisa menjadi alternatif solusi untuk bisnis tekstil digital printing yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya, di mana merupakan suatu terobosan teknologi yang baru yang bisa mempercepat
proses produksi maupun meningkatkan skala bisnis tekstil printing Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja Pak Meldi, Bapak Ibu semuanya yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, mohon kiranya ditanyakan, di-share melalui kolom Q&A. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang dan terima kasih Bu Lina atas sesinya. Untuk berikutnya kita akan memberikan video unit pertama kita, Epson Surcolor F10030 di Indonesia. Jadi ini unit pertama yang diinstal di Indonesia, dan di customer ini juga menginstal unit pertamanya Cliferic di Indonesia. Sebentar saya share screen-nya. Apakah kelihatan? Oke, itu short video pendek mengenai customer kita. Unit ini diinstalasi di Jakarta beberapa saat yang lalu. Dan untuk acara berikutnya, saya akan menyerahkan ke Pak Johan dari Cliferic. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan ke teman-teman dan Bapak Ibu bahwa kita nanti punya giveaway. Jadi mohon disimak presentasi dari Cliferic. Nanti dari Epson Indonesia dan Cliferic akan memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, dia akan mendapatkan giveaway tersebut. So I welcome Johan from Cliferic, Netherlands. Please carry on. I will share my presentation. Thank you for watching. I'm doing it in English, basically because I'm from the Netherlands. So share. There we are. Good. So welcome. So what I will do is I will explain you what we are doing as Cliferic, what we are producing, and where our benefits are from the Cliferic. So starting with the index, what I'm going to explain is who is Cliferic, what is our technology, what is sublimation, select the right heat press or colander, and why Cliferic. Now, first of all, a little bit of the history of Cliferic. Cliferic is a manufacturer of colanders for a long time. And in the past, we produced colanders for Stork. Stork is a Dutch brand who's making printers for the fashion, and therefore they needed colanders as well. And Cliferic was producing the machines for Stork. But since 1994, we took over the brand name of Stork or the Cliferic. We put the Cliferic name on the colanders. So since 1994, and overall we installed more than 2,500 machines all over the whole world. And last year as well, as you have seen on the video, the nice Flowline model in Jakarta. So what are we doing at Cliferic? We design and engineer our complete machines. We have, of course, our marketing and sales, where I'm also responsible for. We assemble the machine in our factory. So it's completely Dutch.
from the Netherlands machine built. We install and commission at site, but also we work close with dealers like MMS, which install the machines for us. But of course, after sales service is very important for us because that part where we are helping installing machines, and also when there are questions, we are always there. Now, what are our branches? So what are we doing at Cleaverick? So basically this presentation is all about sublimation and fixation, printing on fashion, but there's more that we can do. We are also making machines for laminating and coating. And laminating and coating is, for example, for automotive industry, headliners, those kinds of things. But we also have special other equipment, like thermal bonding of nonwovens or fusing of carpets and the thermal plastic composites. So it's a wide range, but all based on the same technology. So what is our technology? Our technology is the key principle. So I will go through these 5 points. So key principle, the heating drum, the overflow vessel, the belt, and the up and unwinding. Now, first of all, the key principle. So how does our machine work? It's actually 3 parameters which are very important, and it's in a lot of different different applications. It's the same, but in this technology as well. It's all temperature, it's time, and it's pressure. Now, to go deeper into these 3 different parameters, about time. So it's all about the contact time around the heated drum. So the longer the time you are in the machine, or you need a certain time to achieve a good result, a good printing result. So the longer you are, for example, you need 30 seconds. So if the drum is bigger, you can go to higher speeds because the contact time will stay the same. Then we have the belt pressure. There is a belt always around our drum. It's a Nomex belt, which is pushing the substrate against the hot cylinder. Now, the middle part is our hot cylinder, and the middle part is an oil-based drum with all multiply heating elements. These heating elements are heating up the oil. I will go deeper into it later on. So as I explained here, it's a completely filled oil-based system, which gives a very even and constant temperature all over the width. Now, the heating drum, as I explained, what is our heating drum? Now, our heating drum is a big drum which is filled completely with oil. And what we have multiply heating elements. As you can see on the picture, there are multiply heating elements which are directly in the oil. In that drum, we have a special inner drum, and that inner drum is rotating and helps to mixture as well the oil very constant. And it gives a very stable temperature, which is necessary for a good heat transfer from the paper to your textile or the fixation of direct printed fabrics. Now, the benefit of this is, so we have the elements directly in the oil, which give a fast heat up time. So within an hour, you have your drum at 200 degrees Celsius. It doesn't matter what size, because it's the bigger the drum, the more heating elements there are in. It's a low energy consumption. If you're looking at this, when you heat up your calandre, you use 100% of your electricity, of course. But at the moment you are starting production, the energy consumption goes lower to even 40% of your energy. And what is the reason? The drum itself is heating up and it's getting it stable, and that's why you don't need 100% constantly. Now we have perfect mixture of the oil, and that's, as I explained, there is a special inner drum in it, and uniform heating entire width, and that's what I mean. Our smallest models are 1.6 meters working width, but we go up to 5 meters. And these models, the smallest, but also the biggest ones, having a temperature difference between left and right within 2 degrees Celsius, and which is very stable and necessary for your product. Now, how do we get our drum completely filled?
That's because we have a special overflow vessel. As you can see here on the left screen, it's outside our colander, as you can see on a schematic drawing as well. So what happens? Oil wants to expand when it's hot, and when it's hot, it will expand inside the vessel. And the nice thing is, if you are at 100 degrees, I know it's not necessary for sublimation, but if you're at 180, 200 or 210 degrees, you always have a completely filled drum with oil, which gives that stable temperature. And as underneath you can see, no unheated sections, so you always have complete drum. Then we have the belt. Now we have a Nomex belt, and a Nomex belt helps to press the substrate against the heated drum. It's an open belt, which the gases goes a little bit in. The good thing is we have the longest belt in the market, and the benefit of a long belt is that you can guide it very good, and it has a longer lifetime. The benefit of a longer lifetime, if the reason is because it's a longer belt, you can run much longer. Now, normal lifetime of a belt is between 3 to 5 years. It depends really on the product that you are using. So yeah, something like that. Then we have the un and rewinding. Now, it's very important to have a stable un and rewinding of your products. It's based on 3 products that you want to un and upwind. It's your textile, it's your protection paper, and it's your transfer paper, which is printed on the Epson. The reason is, first of all, the textile. So what we have is we have a manual brake on the bottom of our machines, which are easily to adjust the tension of your on your textile. And at the exit, so when it goes through the machine, when it's printed, we have a special low tension winder, which helps to get the right tension on your product. So you don't want to pull too much on your stretchable fabrics because that could have effect on the result, on your end result. So it's adjustable. You can adjust it by speed. Then the tension controlled on the transfer paper. The entrance and the exit is a pneumatic brake discs. So you can adjust it by pressure. Let's say 3 to 4 or 2 bar. It doesn't matter, but you can adjust the tension by pressure. And actually, that's the same with the protection paper. Protection paper. Why protection paper? It's protecting the belt. So it helps to get a longer lifetime of your belt. And what it does, it absorbs a little bit of the inks that are not used or go through your textile. And also sometimes some textiles are there are some spinning oil still in the textile, which also absorbs by the protection paper. If you don't use protection paper, it will directly go in the belt, and that will shorten the lifetime. And then the last one is the winding shafts. It's a lightweight aluminum winding shaft, and the lightweight it's very easy to put in the machine. And the benefit is, or the good thing is, as you can see on the picture as well, it has a black rubber cord. And this black rubber cord, what you do is you put your tube where your paper is on. You put in the aluminum shaft. You only have to twist, and then the shaft is fixated to the cord, to the cord. Yeah. Now, what is sublimation? I guess you already know quite a lot about sublimation, but let's go a little bit into it. So what is necessary for sublimation? What is the process? It's actually, so you print directly on paper, and the paper is going into gas without a liquid phase. So what happens, it goes together with the textile inside the colander, and inside the colander, the gases from the paper go directly to your textile.
Now, what is the proper base materials? That is polyester textiles. It's always on polyester. It could be a mixture of polyester with cotton, but mostly it's 100% polyester, which is used for sublimation. And of course, the paper for transfer printing. And last but not least, of course, the calendar, because that's the most important one. Without a calendar, you cannot do the transfer printing. How does it works? The difference between direct and transfer. Now, if you do direct printing on textiles, it is possible to do that, but you need stable fabrics. And you need a fabric which is coated with a sort of a coating which absorbs a little bit better the inks. So if you want to do, for example, flax, you want to absorb much more ink, so you have both sides of your fabric really nice and brilliant colors. So if you're looking at direct printing of transfer printing, for example, you are more at the top of your fabric. But the benefit is you can use stretchable fabrics like sportswear or those kinds of things. And that's the benefit of transfer printing compared to direct printing. So most of the people or most of the companies who are doing direct printing are doing it on flags or banners. And if you're looking at transfer printing, it's more for fashion, sportswear, or home decoration. So what do you need for sublimation? We have a great presentation before us. So you need a good printer, and of course a calendar, a RIP software, and then you need the consumables, which are inked, polyester textiles, sublimation paper, and the protection paper, as I explained, to protect the belt. So these products you need, and with that you can make all your designs and prints with great results. So the question is how to select the right heat press. So there are lots of different heat presses, and you have lots of different printers. And then so what is the way to select the right printer or select the right heat press? Over here you can see quite some different models, which on the left side are our smallest model and just introduced in the market. It's called our Vertex, and the Vertex is the smallest brother, the smallest from the bigger brothers, the Cleaverick GTC models. So let's go into it, and there are actually 3 questions to answer how to select the right calendar. So first of all, the width. So what is the width you would like to print on? Now, as you can see, we have 1650, 1800, 2.5 meters, 3.2 meters for signage, and even 5 meter width, which we won an award last year for the design. So you can see there is a massive width difference, and mostly for signage it's 1650 or 1800, and for fashion it's 1650 and 1800, and for signage it's mostly 3.2 meter width. Now looking at the drum sizes, of course, if you want to run higher productivity, you need a bigger drum, because it's all based on contact time. As I said before, you need around 30 to 50 seconds contact time. If you look at the smallest model, this will go around 0.5 meters per minute, for example. But if you're going up to for example, the 111 model, as we are calling it, it's a 500 diameter drum. This model will go around 2.5 meters per minute. Now, if we go up to even 1.80 meter, I do have to say these 2 last models are mostly used for technical textiles and not for the sublimation market. But what you have to ask yourself is so what? I buy a printer, but what is the square meters what are possible with this printer? So and that you can calculate to the calendar. And what is the plans for your future? A calendar is mostly there for much longer time compared to a printer. So there we say, okay,
should use or should get a little bit more space for your future. Now, and then the last one, and that's the last question, is do you want to do roll-to-roll production or do you want to do single pieces? And there are two different models as we have, and it's our GTC model. It's a roll-to-roll model. It's for soft signage, home textiles, but also fashion and sportswear, but it's only roll-to-roll. And then we also have the model as we call it the single piece, but also single piece flow line model. And the nice thing is this model is possible to use as a single piece. So you cut pieces you can put on your printed paper, but also possible to do roll to roll. So it's a sort of a hybrid system, let's say. And the good thing is also for this one, so you can see both are possible for fashion and sportswear, but also personalization like towels, pillows, you name it, it's all possible. Now, why Cleaverick? Now, I think I already explained why Cleaverick, but it has really a robust design and industrial design. So we make our very stable and reliable machines. It's very easy to operate because we don't want to make it difficult. I mean, let's make it easy because all the other components are difficult enough. So very easy to operate. It's excellent temperature control. As I explained, multiply heating elements which help to heat up the calender and a very stable temperature. A small footprint, compact design, minimum consumption and spare parts. And if they are spare, if you need something, it's also locally available. And of course, first-class service. And it's not only us, it's also MMS, which helps there with this first-class service. Now, last sentence I have, at Cleaverick, you don't buy a machine, but you invest in the best technology and you will get a business partner for life. So that was my presentation from Cleaverick. I hope you enjoyed it. Stop sharing. So. Hi, thanks Johan for the nice presentation. Okay. Thank you. Selamat siang Bapak dan Ibu, presentasi dari Epson dan Cleaverick sudah selesai pada saat ini, dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan bisa disampaikan via chat. Kalau belum ada, saya coba share satu video dari Epson Indonesia sambil kita menunggu pertanyaan.
Okay, baik. Yes, we got some question. So dari Pak James Rico Wardana. This question is for Clifferic, Johan. So the question is, how much the oil to fulfill all the drums? So I think how many liters? I think. Johan, can you turn on the mic? Sorry, the amount of liter you mean? Oh, it's a good question. It depends, of course, on the drum, because we have, as I said, smaller drums and bigger drums. Now let me look up for that. I will check quite quickly, and I will give you an answer on that. Yeah. Okay. So while waiting, another question is the difference between Clifferic and Monty. I think that one, Pak James, I will answer you on separate session. Untuk Pak James Rico nanti boleh mampir ke booth kita, atau saya share email kami. Nanti Pak Rico bisa menghubungi saya juga di email ini. Saya akan bantu jawab di email ya Pak. Emailnya sudah saya share di chat ya Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi sambil menunggu dari Pak Johan? Saya akan share untuk teman-teman yang tadi tidak ikut dari awal. Saya akan share video instalasi unit pertama Epson F10030 dan mesin pertama Clifferic di Indonesia. So I have the answer on the question. Okay. Yes. Yeah. So if we have the model 101, so it's a 365 millimeter and then 1.8 width. It has 150 liters of oil inside it. 150 liters. Okay. Thanks for the answer. Pak Johan sudah dijawab. Untuk pertanyaan keduanya nanti aku akan kirim lewat email terpisah ya Pak. While waiting, I will show you another video, short video. Yep, itu video di customer kita untuk instalasi unit pertama Epson SureColor F10030 dengan mesin Clifferic di Indonesia. Okay, so no more question I think. Kita masuk ke sesi berikutnya, giveaway. Ini yang ditunggu-tunggu. Jadi kita punya pertanyaan, ada dua pertanyaan. Untuk teman-teman yang bisa menjawab, kita akan memberikan giveaway. Pertanyaan pertama datang dari Epson Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah nama sistem, software, aplikasi yang dipakai oleh mesin Epson F10000 untuk memonitoring
dari segi performance dan produktivitasnya, di mana beberapa manfaatnya bagi user bisa mengecek performance mesin, konsumsi tinta, maupun kondisi mesin termasuk print head, dan atau ada masalah lainnya di mesin. Teman-teman silakan menjawab via chat. Kalau ada yang bisa menjawab, akan dapat giveaway dari PT Mulia Mandiri Supply, disupport oleh Epson Indonesia dan Cliferic. Saya kasih hint ya Pak Meldi. Yap. PCSP. Sudah dikasih hint tuh sama Ibu. Tinggal di googling, so easy. Ada yang menjawab Edge Print. Apakah jawabannya benar, Ibu Lina? Kurang sedikit lagi. Kurang sedikit. Kurang lagi. tepat. Ya. Mohon maaf. Ada yang bisa membantu jawab lagi? Kalau edge print ini mungkin sedikit, jadi kita bahas aja ya sambil menunggu jawaban yang benar ya. Jadi edge print ini software ya yang dipakai oleh Epson untuk mencetak image khususnya di mesin Epson F series dan mesin Epson S series. Nah, kalau edge print ini memang di-create langsung oleh Seiko Epson Corporation sehingga bisa memaksimalkan feature maupun output yang dihasilkan dari printer Epson. Jadi kebayang ya kalau misalkan customer menggunakan produk Epson, selain yang kita tahu Epson adalah print head manufacturer, kita memproduksi print head sendiri, kemudian kita memproduksi tinta sendiri yang tentu saja tintanya compatible with the print head, otomatis print head-nya akan lebih tahan lama gitu karena tintanya memang diciptakan untuk si print head Epson. Lalu kita juga menciptakan software kita sendiri. Jadi semua yang ada di printer ibaratnya bisa dikeluarkan dengan maksimal dengan software yang kita punya gitu. Dan semuanya ini sudah include dalam satu bundling ketika customer berinvestasi dengan mesin Epson. Jadi tidak perlu beli atau tidak perlu investasi ke software yang lain lagi. I think you need to turn on your microphone, Pak Meldi. Ah ya, thanks Bu Lina. Sudah ada yang menjawab. Ada Pak Willy, namanya Epson Cloud Solution Pod. Yeay. Yeay. Pak Willy, nanti untuk hadiahnya akan kita kirimkan. Nanti tolong emailkan detailnya Pak Willy ke alamat email saya ya. Emailnya akan saya tulis di bagian chat sehingga Bapak bisa melihat. meldi.fair@muliamandiri.com. Oke. Pertanyaan kedua dari Cliferic. Pertanyaan bahasa Inggris. Nah, bagaimana drum di Cliferic bisa dipanaskan secara merata dan di temperatur yang konstan, sehingga Cliferic bisa memberikan garansi hasil sublimasi yang baik. Teknologi apa yang dipakai Cliferic untuk memberikan hasil press sublimasi yang baik di mesin Cliferic? Ada yang bisa bantu jawab? Kita masih punya 3 menit. Yes, sudah ada jawabannya dari Pak Rizaldi. Multiple heating elements. Is that the correct answer, Johan? Yes, it's the correct answer. Yes, Very good. congratulations to Pak Rizaldi dan Pak Willy. 2 pertanyaan
sudah dijawab, 2 giveaway akan diberikan ke Pak Willy dan Pak Rijaldi. Untuk Pak Willy dan Rijaldi, sekali lagi detailnya tolong dikirim ke email saya, meldi.fair@muliamandiri.com. Nanti untuk giveaway-nya akan kita aturkan ke Bapak ya. Oke, I think this is the end of the presentation and the webinar. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir ke sesi webinar pertama kami, PT Mulia Mandiri Supply, bekerja sama disupport oleh Epson Indonesia dan Cliverik dari Belanda. Saya ucapkan selamat siang and have a good day. Thank you very much. Thank you. Thanks Johan. Thanks Johan. Thanks Pak Meldi. Thank you everyone.